ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ନାରାୟଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନର ଅଭାବ ନ ରହୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସହାୟ ହେବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସେବା କରୁଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧନ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା କରିଲେ ଧନର ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ, ତେବେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଥରେ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। ଦୂର କରିବା ସହିତ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଁ ବାସୁଦେବାୟ ବିଦ୍ମହେ ବୈଦ୍ୟରାଜୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଧନ୍ୱନ୍ତରି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। 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 ଓଁ ବାସୁଦେବାୟ ବିଦ୍ମହେ ବୈଦ୍ୟରାଜୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଧନ୍ୱନ୍ତରି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍।
ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। 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 ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्।
ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्।